बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक कोर्स विद इकरा। सदका किसे कहते हैं और सदका करने के क्या फ़वाइद हैं। आज की वीडियो में हम आपको सदका और उसके फ़वाइद के मुतालिक बताएंगे कि सदका किसे कहते हैं और उसके फ़वाइद क्या क्या हैं। जान लीजिए कि ये जो फ़वाइद आपके सामने ज़िक्र होने जा रहे हैं ये किसी आलिम या बुज़ुर्ग ने नहीं बताए, बल्कि ये कुरान और हदीस से साबित हैं, इसलिए इनमें शक नहीं किया जा सकता। अगर आप सदका देने वाले बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ये फ़वाइद ज़रूर हासिल होंगे। सबसे पहले हम आपको सदका का मफ़हूम और मतलब बताते हैं कि सदका कहते किसे हैं। सदका कहते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए यानी अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में सदका के बहुत से फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। कुरान करीम में सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, इस माल में से जो उनको हमने दिया है पोशीदा यानी छुप कर और ज़ाहिरी तौर पर सदका करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा ना होगा। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इस बात को फरमा रहे हैं कि जो इंसान भी सदका देता है तो वो कभी खसारा में नहीं रहता, उसे कभी इसका नुकसान नहीं होगा। ज़ाहिर तौर पर पैसों में कमी आएगी लेकिन कभी भी वो खसारा नहीं उठाएगा। एक हदीस पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका करने वाले के लिए उसकी परवरिश ऐसे करते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानंद हो जाता है। यानी जो शख्स भी हलाल कमाता हो और उसमें से वो एक खजूर के बराबर भी सदका करे तो ये एक ऐसा अजीम अमल है कि जिसको अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं। और इस बंदे की अल्लाह ताला परवरिश इस तरह करते हैं कि उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। और वह खजूर का जो सदका होता है उसका सवाब इंसान को पहाड़ के बराबर मिलता है। सदक़े का मफ़हूम, इसका मतलब, इसके चंद फ़ज़ाइल बयान करने के बाद अब आपको सदका के फ़वाइद से आगाह करते हैं कि सदका देने से इंसान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा, सदका आफ़ात व मुसीबतों के लिए ढाल है। यानी जिस तरह इंसान ढाल के ज़रिए अपनी हिफाजत करता है, इस तरह सदका करने से अल्लाह ताला इंसान को आफ़त व मुसीबतों से निजात देते हैं। जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। इसलिए अगर आप सदका देने वाले बन जाएं, आप पर कोई आने वाली मुसीबत या आफत हो जो कि शायद आपकी तकदीर में लिखी हुई हो या किसी भी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हो, तो अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से उस परेशानी मुसीबत को टाल देते हैं। दूसरा फ़ायदा, सदका करने से इंसान की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत होती है। इंसान जब अल्लाह की राह में अपना हलाल माल सदका करता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला इंसान की इज़्ज़त में बरकत अता फरमाते हैं और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाते हैं। तीसरा फ़ायदा, सदका हर किस्म की बीमारी का शाफ़ी इलाज है। यानी इंसान को अगर कोई बीमारी लाहिक हो और किसी किस्म का कोई इलाज कारआमद ना हो रहा हो तो सदका एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हर बीमारी को दूर कर देते हैं। जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के निज़ामात को असबाब के साथ जोड़ा है। अगर कोई इंसान बीमार होता है उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए और साथ साथ सदका देना चाहिए। सदका देने का फ़ायदा ये होगा कि उसको बीमारी से जल्द शिफा मिल जाएगी। चौथा फ़ायदा, सदका करने से अल्लाह ताला इंसान के माल में ज़्यादती और बरकत अता फरमाते हैं। जी हाँ, इंसान को ज़ाहिरी तौर पर तो ये लगता है कि जब वो अपना माल सदक़े के तौर पर दे रहा होता है तो उसके माल में कमी आ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जो सदका उसने दिया है उसकी बरकत, उसके अनवारात ऐसे हैं कि उसके माल में ऐसी बरकत पैदा होगी कि उसके माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर उसका फरमाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला को खुशहादगी और इल्म वाला है। सदक़े की मिसाल एक बीज की तरह है। जब बीज को ज़मीन में बोया जाता है तो वो एक पौधा बनता है, फिर वो एक दरख्त बनता है, फिर उस पर कई सारे फल लगते हैं और फिर उन फलों से फ़ायदा उठाया जाता है।
اسی طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اسی طرح اس کی برکات بھی بہت زیادہ نکلتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، صدقہ دل کی سختی کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سخت اور پھتر دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی غریب، کسی مستحق کی مدد کرتا ہے تو جب وہ اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل بھی وہاں پگھل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو انسان سخت دل رکھتا ہو، پھتر دل رکھتا ہو، وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ ساتواں فائدہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مخفی صدقہ یعنی چھپ کر صدقہ کرنا۔ صدقہ یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے۔ ایسا صدقہ رب ذوالجلال کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں بندے سے، لیکن اگر انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت عذاب ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً صدقہ کرنا قبروں کی آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ نواں فائدہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کی منزل آسان کر دیتے ہیں، تو صدقہ کرنے سے انسان کو حسن خاتمہ والی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اس کی موت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اس کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا، اس لیے صدقہ دیتے رہا کریں تاکہ آپ کا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ 10واں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن سورج 1 یا سوا نیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھے صدقہ کرنے کے 10 فوائد۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان 10 فوائد کو سننے کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہوگا۔ آپ کے جتنی بھی توفیق ہو، جتنی بھی وسعت ہو، اس کے حساب سے آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ کرتے ہوئے ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کسی مستحق فرد کو صدقہ ادا کریں۔ جو غریب ہو، مسکین ہو، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے غریب پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں، محلے داروں میں نظر دوڑائیں۔ اگر آپ کو ایسا شخص لگتا ہے جو کہ غریب محتاج ہے تو اس کی ضرور مدد کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ ہے وہ بہترین صدقہ کہ نہ احسان جتلایا، نہ تکلیف دی اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا، تو ایسا صدقہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جو شخص ان 3 کاموں کا خیال نہ رکھے گا تو وہ اپنے صدقات کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔